Asin, Mao Zedong. जीके बही यश चंद्र बही किणिकी पूरा कंप्लीट कर दियो। यश चंद गोटे बही के पूरा सारी दियो। प्लस टू लेवल जब से बुक टाक सारी देल प्लस थ्री लेवल में मैक्सिमम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करबा विनर हम आ कॉम्पिटिटिव गुडा रिटन पाइबाटा सियोर जदि यश चंद सार दे आपण वी मस्ट हैव टू मेंटेन पंक्चुअलिटी। Unit 3, where are we to start? Unit 3 or Unit 2? Unit 2. Okay, students, according to the writer Hariharan Balkrishnan, I packed my bag, took the train. এটা କିଛି କଭର କରିଥିଲେ ଏଟା ସରିଯାଇଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 3 ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ସେଦିନ ଅସନ୍ତି ଆସିନଥିଲା ଠିକ ଅଛି time permitting I will discuss you unit 8 unit 3 here is the first story that emerged from this very unusual man between sips of coffee. As you will see, I have different species of wild animals in this house. That means page number 13. Page number 13 of invitation 1. Here is the story that emerged from this very unusual man between sips of a coffee. As you will see, I have different species of wild animals in this house. Most of the time, students, while treating the guests, we treat them with hot or cold drinks. So, while sipping, that means drinking coffee, one type of a communication or conversation was going on. One type of a conversation was going on between Hariharan Balakrishnan and Sarojara Chaudhary. And in the meanwhile, Hariharan Balakrishnan saw a small confinement collected by different type of animals. Those are contents in Sarojara Chaudhary's residence. सरोजा चौधरी घरे डिफरेंट टाइप एनिमल गुड़ा को कलेक्शन में रखा जाइथिला आउ जना पड़ुतिला एक्चुअली सरोजरा चौधरी वाज द लवर ऑफ एनिमल्स so far as the prediction or communication is concerned they all came at different stages of their lives. See students, you must have to inaugurate any type of residential upholds at the infancy. ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜୀବକାଣୀ ରଖିବା ସେ ଭଲ ପୋଷା ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଏଜ ଓଲ୍ଡ ହେଇଯାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ପୋଷା ମାନିବେନି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି there is a fighting between India and Pakistan similarly that is fighting between cat and dogs. କୁକୁର ବିଲେଇ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଫାଇଟିଂ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇନଫାନ୍ସି ରୁ ଗୋଟେ ଥିବ କିଟିନ୍ କି ନେଇ ଆସ ଗୋଟେ ପପି କି ନେଇ ଆସ ତାକୁ କଣ କଲ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖ ସେମାନେ କେବେ କାମୁଡା କାମୁଡି ହେବେନି ସେମାନେ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରହିଯିବେ ରହିବେନି ନା. So students, I have different species of wild animals in this house. They all came at different stages of their lives. I have debunked the theory that they can't coexist unless they are together from infancy. I have debunked. I have determined myself
इट इज माई कन्फर्मेशन मु दृढ़तार सहित कहूँ जदि छोट छोट एनिमल को छोट बेलू आनिक न रखिब से केबे हेले एकाठी रहिबे नाही सो one thing I wanted to experiment which was the reaction of a young tiger to a snake one day when Khairi was much younger we found a baby crate in the house listen to me students ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିବ according to the practical experience of ସରୋଜ ଚୌଧୁରୀ କଣ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇଗ୍ରିସ ଖଇରି ଛୋଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କ୍ରେଟ୍ ମାନେ କଣ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି ରଣା ସାପ ପଏଜନସ୍ ମୋଷ୍ଟ ପଏଜନସ୍ ନଟ୍ କୋବ୍ରା ଆମର ଯୋଉଟା ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ନେକ୍ ତାକୁ ବି କୁହାଯାଏ ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ନେକ୍ ତାକୁ ବି କୁହାଯାଏ କ୍ରେଟ୍ସ ସେ ସାପଟା କଣ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଆସିଥିଲା କ୍ରେଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦି ମୋଷ୍ଟ ପଏଜନସ୍ ସ୍ନେକ୍ସ I was noting Khairi's reaction to its presence. ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଘର ଭିତରକୁ ଗୋଟେ କ୍ରେଟ୍ସ ସେତେବେଳେ ଖଇରି କଣ କରିଥିଲା ତାର ଟୋଟାଲି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ରହିଥିଲା ଖଇରି was curious to know more about this strange new creature. ଖଇରି ବି ଦେଖିନଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଏ କ୍ରିଚରଟା କଣ କେମିତି ଘର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା what is the compulsion behind it actually what forced that crate to enter into the house and it was the imagination it was actually strange moment for ଖଇରି ଖଇରି କେବେ ଭାବି ନଥିଲା ଖଇରି ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବ କଣ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲାଣି every time the crate got too close to ଖଇରି I would pull it back by its tail ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଖଇରି କଣ କରୁଥିଲା ଆପ୍ରୋଚ କରି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କ୍ରେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତା ଲାଞ୍ଜଟାକୁ କଣ କରୁଥିଲି ଟାଣି ଦଉଥିଲି ଆଉ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ଆନିମଲ ବିରାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ କି କୁକୁର ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜକୁ ଯଦି ଟାଣିଦବ ସେ ଟିକେ ବହୁତ ଫେରସିୟସ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ କୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନା ଆସୁନଥିବ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଏ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ରହିଯାଉଛି ବାବାରେ ଆମ ପଳେଇ ଆସୁନ ଆଗକୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବସିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗଟା ଅଛି ସେଠିକି ଜଣେ ବସିଯାଉ ନା ହଁ ଶୁନା listen this went on for some time at some point I must have been a little unmindful ଯେତେବେଳେ ଖଇରି ଆଡକୁ ଆପ୍ରୋଚ କରି ପଳେଇ ଯାଇକି ନା ଆମର ଖଇରି ବା ଟାଇଗ୍ରେସ ଆପ୍ରୋଚ କରି ପଳେଇ ଯାଏ କ୍ରେଟ୍ ଆଡକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନମାଇଣ୍ଡଫୁଲ ମିନ୍ସ ଅନକନସିୟସନେସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଥାଏ ସେତେବେଳେ କଣ କରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ହ୍ୱାଟ ଇଟ୍ ଗେଟିଂ ଟୁ ବି ଇଟ୍ ଟର୍ନ ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବିଟ୍ ମି ସେ ବୁଲି ପଡେ ମତେ କାମୁଡି ଦିଏ I immediately tried a tourniquet above that and got the poison out ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପଶୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆନିମଲ ଯଦି କାମୁଡି ଦେଲା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଚର କାମୁଡି ଦେଲା ସେ ଜାଗାଟାରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଟର୍ନିକ୍ୱେଟ ଇନ ଦି ସେନ୍ସ କଣ ନା ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ କପଡା ବା ରୁମାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡକରଚିପ ଟାଇପର ଗୋଟେ କପଡାଟାକୁ ଭିଡିକିରି ବାନ୍ଧିଦବା ବାନ୍ଧିଦେଲେ କଣ ହବ ଯୋଉଟା ହେଲା ବିଶେଷ କରି ପଏଜନ ଗୁଡାକ ଆଉ ନର୍ଭରେ ବେଶୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବନି ବଡି ଭିତରକୁ I saw the doctor as soon as possible thereafter I went to doctor to get myself treatment. Luckily, it was a baby. Still, some of the poison got into my bloodstream, and as a result, I am now a permanent patient of high flow. Okay, students, please be seated. अरे ज्योति आपले बस बस ଆଉ କିଏ କଣ ଉଠିବେ ତୁ ବସିବୁ ବସ ବାବା ଆସୁନ
Thanks. Maximum students of Ravenshaw, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତିରେ class କରୁଛି ତ they are flying, and it is their patience, it is their indulgence. କହିଲୁ ମା ବେଞ୍ଚ ସେଟା ଭିତରେ ଯିବ କେମିତି? ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସୁନ, ଏଇଠି ବସ। Okay, students, please be seated. Still, some of the poison got into my bloodstream, and as a result, I am now a permanent patient of hypoglycemia. Hypoglycemia, in this sense, it is known as low blood pressure. ଯେତେବେଳେ ତମକୁ କଣ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନିମଲ ମାନେ କାମୁଡିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ ଯୋଉ ପଏଜନ ଗୁଡା ଯଦି ବଡିରେ ଗଲା, it will create certain type of a low blood pressure or hypoglycemia. By the time he finished the astonishing story, Jambi took a fancy to me and climbed behind to give me his beer hug. There was certain type of a conversation between Saroj Raj Chaudhary and Hariharan Balkrishnan. In the meanwhile, you must be knowing about different type of animals were confined in the residential of Saroj Raj Chaudhary. ଯେତେବେଳେ ସରୋଜ ରାଜ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ହରିହର ବାଲକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି, ये टॉपिक टा एक्चुअली जदि हमें व्हेन वी कंसीडर अबाउट इंग्लिश लिटरेचर बेसिस रे आर किछि लिटरल बैकग्राउंड नाही, खाली गोटे पर्सनल व्यू पॉइंट सीए केमिति गोटे टाइग्रेस को आनिकी कलेक्ट कले, को जगह कलेक्ट करा गला सेही बाबद रे आ किभଳି प्रकार तंग कन्वर्सेशन जाइतिला एति कहउची सिनेरियो. किंतु इंग्लिश बा पोएटिक टेम्परामेंट कि हम गोटे लिटरेचर हैंडल जे देखिबा आदरे केछते केमति मैग्नानिमिटी नाही. आमे जेमति गोटे गोटे लेसन पढिबा जानिथिले, जेम तमे पढिथिलो फर्स्ट टॉपिक टा हमर थिला जे गोटे लेसन मिलिथिला पोएट्री स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, गोटे मोरल किछ थिला. एठी जदि हमें देखिबा हमर जो थिला स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, सेठी भी गोटे मोरल थिला किछ. पुणी जदि देखिबा हमर थ्री क्वेश्चंस स्टोरी रो, सेठी भी गोटे मोरल थिला. किंतु ए क्वेश्चन की जदि देखिबा एटा होची पर्सनल व्यू पॉइंट. ये सोसाइटी रे सब लोक माने एनिमल को रखिबे कि समाने एनिमल को टेम करिवे, देयर इज नो टाइप ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन. सो by the time he finished this astonishing story, तम घर को जेते बेले कौन से लोक आसी पहुंचबे, मन रख तमे कोन कहलो जदि तांको कॉफी किंबा चा देला किंबा कोल्ड ड्रिंक्स देला ता भितरे किछि किछि इंपोर्टेंट कथा वार्ता चली थाए. सेति पई देखिबो गोटे गोटे टी पार्टी अरेंज करा जाय. से टी पार्टी रे किछि ना किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन किंबा गोटे हमें कोन करू ना पर्टिकुलर विजुअलाइज करू, पॉइंट ऊपर फोकस करू. तेणु ए कथा वार्ता भितरे सरोज राज चौधरी को पाखरे पहुंच जाय छि कि तांकर वेरी अफेक्शनेट बियर, ता ना कोन थिला जम्बो. took a fancy to me, ठीक बहुत मते आदर स्नेह ममता कला, and climbed behind to give me his beer hug. से मो पछपटे चढ़ी गला कार ना हरिहरन बालकृष्णन कर. A stern from Saroj Raj, Saroj was enough to dissuade him from this expression of a fondness. Expression of a fondness. Listen to me, student. तमे धरा जाओ तम सांग घर को जाइछ, तम सांग घर गेट रे लिखा छि कुकुर प्रति सावधान. तमे एंट्री करी पळै गेल, तांकर जो कुकुर थिबो तुमको आ भद्रामी शिष्टाचार छेड़ी करिबो, सीधा गोडे गिरा आसीबो. से केतेबेला तम सांग एतले कहबो गोल्डी स्टॉप, से स्टॉप होई छि अब ना नहीं अटकी बना नहीं. तांको तांको जोडी तम सांग घर लोक जेपंत ना कहचंदी से जे कुकुर थिबो से तुमको केबेले छाड़ीबोनी. कारण कोन तांको सहित जे अकाउंटेड तांको सहित से कोन रही छि कि ऑलरेडी इंटिमेट हेई रही छि. As the day progressed between our conversation and the intermittent crackle, stern means हमें कहिथिले stern माने कोन, stern man of order, जे रोकठोक कथा बांत करंती. stern in the sense कड़ा मिजाज रो लोक, कड़ा मिजाज, strict personality. चुप जंबू चिड़चिड़ा हो से छिड़ाई कर रहला, बेले बेले कोन करे स्ट्रिक्ट गाइडेंस जो करा जाय, that is known as stern. As the day progressed between our conversations and intermittent crackle on the VHF wireless set by which
he was giving instruction to his men in the forest. I got to know a veritable giant family that was living inside the compound. Listen, students, our conversation chalichi intermittent, means in the meanwhile, in the middle of our conversation. ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ତାର ଭିତରେ ମନେ ରଖ intermittent crackle in the sense sound of VHF, very high frequency, very high frequency। ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ପାହାଡ ଏରିଆକୁ ବୁଲି ଗଲା ସେଠି ନେଟୱାର୍କ ପାଇବନି କିନ୍ତୁ ଭାବିଲ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ନେଟୱାର୍କ ପାଉଛି ଓନ୍ଲି ଫର ଦିସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ଦେଖିବ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବର୍ଡରରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆର୍ମି ଫୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି କଣ ହାଇ ଭେରି ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମଡୁଲେଟର ଯୋଉମାନେ କି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେ ଫୋନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫୋନଟା ରିସିଭ କରିହବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ନର୍ମାଲ ଫୋନରେ ଏଗୁଡାକ ରିସିଭେବଲ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି କିଏ ନା ସରୋଜ ରାଜ ଚୌଧୁରୀ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେ ବହୁତ ଡିଗ୍ନିଟାରୀ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିଥିଲେ। ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରହେ କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରାକେଲ କିମ୍ବା ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା କାହାର ଯୋଉଟା ଆମର ବିଶେଷ କରି ଆମେ କହିବା ଭେରି ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଇନ ଦି ସେନ୍ସ ତମେ ଯେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ ଫୋନ ଦେଖୁଥିବ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସବୁ ଥିଲା ସେଇଭଳି ସବୁଠୁ ରିଙ୍ଗଟୋନ ଆସିଲା। said by which he was giving instruction to his men in the forest। देखो ना पुलिस कंट्रोल रूम रे किसी पुलिस वाला बसबे दसरा समय कि भिड समय से अलरेडी गपुथिबे फील्ड वर्क केमिति करचंदी केमिति कोन डिपार्टमेंट लोक मान करचंदी काम कि जे कलेक्टर लेवल जो मन अछन से मध्ये से बळे ऑपरेटिंग रे रहिबे। मैक्सिमम हाई लेवल लोक माने कोन करंदी आजिकली फोन कॉल माध्यम रे मध्ये डिपार्टमेंट को कंडक्ट करि पारुचंदी। सो I got to know a veritable joint family in the sense congregation of different personalities having common objectives। ताले जॉइंट फैमिली भितर किए अछंती जेमति हम जॉइंट फैमिली भितर ग्रांडफादर ग्रांडमदर फादर मदर आमे ब्रदर सिस्टर रहिचे सेमति से जो एनिमल मानकर जॉइंट फैमिली रहिथिला तादरे के रहउथिले ये मंगूज, ये पैंगोलिन, ये वाइल्ड कैट ट्विन्स, ये कंट्री डॉग एंड ए ब्लाइंड हाइना। ईच हैड ए नेम। प्रत्येकंकर गोटे गोटे कोन थिला ना थिला। मंगुज जानिथिबो नेउळ नेउळ गुडा जानिछ ना नाही मंगुज गोटे आनिकी रखिथिल ताकू भी पोषा मनांती सब लोक। तापर रहिला कोन पांगोलिन जानिथिबो हमर गोटे प्रकार एनिमल लाइक जाको हमें कोन करे अनि घर रखु जोटा कि हमको बहुत किछि मध्ये सब्सटेंस एरिया डोमेस्टिकेटेड हुए। वाइल्ड कैट माने कोन तमे जानिछ जो हमें जोटा कहू कोन कैट माने बिलेई नुहे बिराड़ी बा बिलेई जोटा घरे रहउची सेला बिलेई जोटा बणेरे रहिला सेला कटास। तुमको आखिर ओडिया कहले तुमको बुझिया कष्ट हम। वाइल्ड कैट इन द सेंस ए कैट लिविंग इन द फॉरेस्ट और जंगल जे जंगल बा फॉरेस्ट रहिले ताको हम वाइल्ड कैट बोली कहिले। आ नेक्स्ट रहउची पिले देख ए कंट्री डॉग आ गोटे रहिची वाइल्ड कैट ट्विन्स दुई जण रहिथिले जांळा रहिथिले। आ रहिला ए कंट्री डॉग भल कि जानते आमे रास्ता घाट रे देखुचे तांको आ किछि परिचय देबा दरकार नै। ए ब्लाइंड हाइना होची हेटा बाघ किंतु से कोन थिला ब्लाइंड थिला। ईच हैड ए नेम। प्रत्येकंकर कोन करथिले सरोज राज चौधरी गोटे गोटे ना देथिले। औ पिले आपण मानक पई बेस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ग्रोसरी डिबंक मींस exaggerated or committed words। टर्निक्विट मींस ए पीस ऑफ क्लॉथ जोटा काम कहले कोन कि हैंडकरचिप सेंस रे कहले जोटा कि जो जगह ब्लीडिंग हो सेठी हम बैंडेज कर नौ। हाइपोग्लाइकेमिया इन द सेंस कंडीशन ऑफ हैविंग ए वेरी लो ब्लड प्रेशर that is hypoglycemia। and take a fancy in the sense to start liking someone जेमति टेक ए फैंसी इन द सेंस तमे गला गोटे बिराडी हो कुकुर हो से कोन करिवे तंको लांजर मूवमेंट करि करि जो आसंती सेटा पई आम पई गोटे होची कोन कि आमे जानु जे से आम पाखु आछि टू गेट सर्टेन टाइप ऑफ हैप्पीनेस पर खुशी हो आम पाखु आसिला परे परे। इंटरमिटेंट इन द सेंस occurring occasionally or at regular or irregular intervals। तमे देखिबो तुम फोन टाकर रेगुलरली फोन आछि ना ना मझिरे मझिरे जेतेबेले इमरजेंसी अछि सेतेबेले फोन आछि दैट इज इंटरमिटेंट। क्रैकल इन द सेंस मेकिंग शॉर्ट शार्प साउंड। जेतेबेले मोबाइल फोन किबा कोनसी रिंग आसे से गोटे प्रकार जो साउंड करे से साउंड को कहे क्रैकल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पेज नंबर 15। खैरी story started on 5th October 1974 when 12 Khairia tribals of Similipal brought a 2-month-old tiger cub to Saroj Raj Chaudhary, an officer of the Indian Forest Service। तुमମାନଙ୍କ ଭିତରେ जो माने यूपीएससी दब यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन
तार कैटेगरी अछि तार पोस्ट अनुसार अछि तमे जदि टॉप रैंकिंग रे रहिलो मार्किंग रे तुमको मिलिबो फर्स्ट आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव तापर पर कोन हबो तुमको प्रेफरेंस अनुसार पोस्ट मिलिबो आ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अछि इंडियन आमर विशेष करी फॉरेन सर्विस मध्ये अछि आईएफएस तेणु सरोज राज चौधरी गोटे टॉप रैंक र पर्सनालिटी थिले से थिले कोन जण इंडियन फॉरेस्ट सर्वेंट बा आमर फॉरेस्ट सर्विस रे से जॉइन करथिले आउ आमर तांकर जदि कहिबा खैरी वाज एक्चुअली गॉट इनटू नोटिस केबे जणा पड़िथिला ऑन 5th अक्टोबर 1974 रे केतेबेले जणा पड़िला बा केतेबेले ताकू कैप्चर करा गला खैरिया बेली गोटे ट्राइब अछंती जो ट्राइब माने कोन करंती बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स आमे जेमती कोन करूचे टाउन बाजार एगुडा सब बुलाबुली करूचे गाँ अंचल लोक मैंने चाष बिल बाड़ी के जाऊँगी जो मैंने ट्राइबल पीपुल कौन करेंगे सका उठे गोटे काटा जिनस किसी धरवे गोटे बाड़ी धरवे पहाड़ उपर को बुलिया गले पहाड़ उपर बुलू बुलू जो भल जिन पड़ा कलेक्शन करके आनिले देखु देखु से देखिले पथर पाखे गोटे बस्ती किए ना बाघ छुआ आमे जमी रास्ता कटे गोटे बिराड़ी छुआ देखीदे कुकुर छुआ देखला मैंने आम गोटे काइंडनेस आसे ना नहीं सेमती से कौन कले कलेक्ट करके आनिले आफोर्ड कले क्या ना सरोज राज चौधरी को an officer of the Indian Forest Service. Saroj noticed that it was a female, famished and confused. पिले तमे जेतेबेले गोटे अजणा जिनिस को आनिलो तमर से बाबद किसी आक्विटेंस नाही किंतु जे जो डिपार्टमेंट रो लोक से ताकू धरिबे तमे देखिबो स्नेक हेल्पलाइन अछि तांको फोन कर करू से जेमति साप को आनिबे क्रिकेट बैट बॉल खेलला भलिया तांकर किसी भय नाही त लाजु के एमति धरते साप कोणा टेकी दो आमे जदि साप सेठी अछि हम निश्चित पाखरु आमे एठी की प्राण विकल रे काले एठी नै पड़िबो कि आमे हुशियर किंतु से जिबे ताको धरि के आनिबे एमति रखिबे गोटे एठी गोड़ बैग टाणीथिबे थळीटा ता मुंह पाखर लगेते से पसी जिवो ताको बांधी देबे पुनी बाइक पछरे धरि धरि के जिबे ढेंकानाल पहाड़ पर नै छाड़िबे मैक्सिमम स्नेक हेल्पलाइन रो आमे कोन जेमति से मानकर रेगुलरली एक्विटेंस अछि ना नाही तेणुकरी जितेबाला गोटे अननोन पर्सन को देख पिले आम आनिले सरोज राज चौधरी एक्सपर्ट अच्छा टाइगर मान को से देखला मैंने कहीदे पारे कौटा प्रकृति में मेल कौटा हूँ फिमेल नेचर रू जना पड़ गोटे स्नेक को तुम मेल कि फिमेल बोली केमी आइडेंटिफाई कर स्नेक देख जदि फिमेल थी जो जगह स्नेक एग अच्छी अंडा अच्छी से पाखापाखि सी रही मेल थी से बहुत दूर को पलि यहाँ एक्चुअली स्नेक हेल्पलाइन गोटे प्रकार ऑब्जर्वेशन आमे सेमती देखिबा जो माने विशेष करी जो गुड़ाक माने विशेष करी कौन कौन चिड़चिड़ा प्रकृतिर हठात रागी जाइकरी माने तांकर साउंड क्रिएट करिवे से गुड़ाक होचंदी कौन कि एक्चुअली फीमेल आ मेल गुड़ा टिके लेथार्जिक सो फार आज द टाइगर एंड टाइग्रेस रिलेशनशिप इज कंसर्न अपिले देखो हाँ इट दिस टर्म यूज करची सरोज नोटिस दैट इट वाज ए फीमेल फेमिस्ट मीन्स हंग्री कन्फ्यूज बेले बेले से डाउट रे पड़ुची कारण कौन सी चाहूँ मो माँ ही मोर सब किसी केयर टेकर किंतु ये लोक किए मत धरिक नहीं जाऊँगी तुम जिते गोटे छोट चढ़ई हो कि गोटे आनिमल को लेकर खाया पीया को दियो से माँ पाखक जमी आट्राक्ट हे आम जिते खाया देवे से कौन आमको प्रिफर करेंगे तुम बाली यात्रा पड़िया नहीं जाओ 50टा गाय की बांध दियो से गेट पाखे गोटे छोट बाछुरी की छाड़ी दियो से खोजी खोजी माँ पाखक पलैबनी से आट्राक्शन अच्छे आमर कौन जमी इंडिविजुआल मुझे जन को डाकबी शुभम शुभम 50 हाँ सार मुझे आम ना अनुजाई अच्छी पशु पक्षी मानकर सेमती ना दे आर अट्राक्टेड टू देयर एक्चुअली पर्टिकुलर मदर माँ पाखक से किसी अट्राक्शन रही है बर्तमान देख सरोज राज चौधरी गोटे ट्रिक्स यूज करेंगे कौन से ट्रिक्स देखा his first experience of what was to become his passion in life was angry snarls and scratching claws से देखिले ये टाइग्रेस टा कौन अच्छी तार गर्जन टिके करुची से जो तार साउंड कराए स्नाल्स आउ कौन ना स्क्रैचिंग क्लाउज रे कौन करे माटी की खाली आंपुड़ीबो बिराड़ी गुड़ाकर एई भली नुहे कि बिराड़ी गुड़ा रागी गले जेम गोटे साउंड करती दैट इज होची कौन कि हमर स्नाल्स आउ स्क्रैचिंग क्लॉज बट द वेटरन फॉरेस्टर एंड इंस्टिंक्टिव लवर ऑफ वाइल्ड लाइफ से तो पूरा एक्सपर्ट अच्छा वेटरन अच्छा एक्सपीरियंस्ड अच्छा आउ इंस्टिंक्ट तांकर कौन इंस्टिंक्ट इन द सेंस इंटरेस्ट तांकर सब बेले इच्छा शक्ति रही लवर ऑफ वाइल्ड लाइफ न्यू हाउ टू हैंडल ए हंग्री आंग्री काउ गोटे भोकिला
रागी बाघ छुआ को केमिति कंट्रोल करने को हुए ताकू भल भाव जानी किए आमर आ तुम जानी टाइगर प्रोजेक्ट बाबद टाइगर प्रोजेक्शन बाबद बहुत किसी आमर नि स्टेप आमर जियोग्राफी रे बोधे रही टाइगर रिजर्व 1973 आमर प्रोजेक्ट टाइगर सीटा को मेन तार रही किए ना सुप्रीमो थिले किए सरोज राज चौधरी से चाहते इंडिया रे केमिति एक्चुअली टाइगर पॉपुलेशन टिके क्वांटम टा हाई के हबो सेतिपई विभिन्न प्रकार स्टेप निया जाउतिला आ ता सहित मध्ये से रिलेटेड रहिथिले ही इमिटेटेड द साउंड ऑफ ए मदर टाइग्रेस within minutes her confidence was firmly anchored in the fostering human is how he recalled those first few minutes between the legends बुझले गोटे पक्षी किंबा पशु को धरिकी आनिबा बड़ कथा नुहे ताको पोषा मनइबा सबुठार हूँ आट्राक्टिव जितेबाला सरोज राज चौधरी देखिले ये छोट अच्छी कपटा भूणीटा ताको केमिति मु फैक्सिमाइल करिवे बाय मेकिंग सर्टन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल साउंड सिमिलर टू इट्स मदर ता माँ भाया केमिति मु गोटे साउंड करिवे तमे जानिथिबो गोटे गोटे पुओ पिला अछंती झियो पिला टोन रे कथा बार्ता हेबे गोटे गोटे झियो पिला अछंती पुओ पिला टोन रे कथा बार्ता हेबे तेणु ये पूरा एक्सपर्टाइज थिले जमती माँ बाघुणी कौन करे साउंड करे ये कौन कले सेम तांको वॉइस रे कौन कले क्रिएट करबा द्वारा सी भाबिला कौन मो माँ बोधे आसी डुप्लिकेट रे मते ट्रीटमेंट करिया पई देखो is how he recalled those first few minutes between the legends पिले आम समस्त जीवन रे गोटे गोटे इमोर्टाल डे रही थाए लवली नुहे तुम समस्त गोटे गोटे इमोर्टाल डे नहीं जो डेटा को तुम भूली पारिबनी से डे कौन तुम मैट्रिक रिजल्ट भल हो मंद हो का घरे मिठा मिलथिबो का घरे पिठा मिलथिबो का घरे मार भी मिलथिबो मैट्रिक रिजल्ट आम पई गोटे इमोर्टाल हिस्ट्री नुहे आम जीवन सब तुम कहल तुम 9th क्लास मार्क तुम मन नथिबो 8th मार्क मन नथिबो मैट्रिक मार्क जोडी अप्लाई करिवो सर्टिफिकेट रही नथिबो शुभ कौन कहूँ मैट्रिक आम इंपोर्टाट नुहे सेमती मन रख सरोज चौधरी एक्सपेरिमेंट रू कहले प्रकृत में गोटे अननोन टाइग्रेस को केमिति से टेम करि पारले पोषा मनई पारले that is actually his potency since he was concerned within that particular department जेहेतु सेही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रे थिले तांकर कंसाइनमेंट थिला तांकर ए बाबद रे नॉलेज थिला हाउ टू कंट्रोल एक्चुअली अननोन टाइग्रेस Early next morning, Saroj started his inspection of the tiger reserve area. Tiger reserve area को से inspection में जाऊँ I tagged along in the jeep that snaked through narrow roads in the woods amidst lush foliage. पिले जीए जो थे एक्सपर्ट अच्छी practice makes a man perfect. तमें वर्तमान मु कहबी आमे जाइथिलु टिकरपड़ा पिकनिक जेतेबेले पहाड़ रे गाड़ी गड़िला बस गोटे लोक सेठी लोकल लोक कहला हुशियारी हर्न मारे ये बाघ अच्छे हर्न मारे कौन आम हाथ जोड़ी ठाकुर डाक बस केमी घाटीटा पारी हो ना बाघ आमको मिनिमम 40-50 जन टिफिन कर आम बाघर कौन कर आमको भय लगे कि गोटे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोक भय कर आम नंदनकानन जाऊँ फटो उठाऊ बाघ पाखक जापरानी कि बाघ को तो पुणी लोक खाया दौरान भाभी नियो ट्रांक्विलर माध्यम पुणी धरिकी केच रखी से बाबद किसी ट्रेनिंग रहा दरकार जो मैंने ट्रेंड पर्सनालिटी देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर देम सो टिकेट देखि दिया पिला अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग सरोज स्टार्टेड फॉर हिज इंस्पेक्शन ऑफ द टाइगर रिजर्व एरिया जो जगह रे टाइगर गुडा को रखा जाईची से टाइगर गुडा परफेक्टली अछंती कि नाहंती प्रकृति रे खाइबा पीबा ठीक अछि कि नाही तांकर हाइजीनिक सेक्टर ठीक अछि कि नाही व्हाट इज द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू देम तांका सहित कौन प्रॉब्लम रहउची ताको इंस्पेक्शन करिया पे जाउतिले किए सरोज राज चौधरी रेगुलरली I tagged along in the jeep that snaked through the narrow road in the woods amidst lush foliage. एवं सी पुणी गोटे भेरिफिकेशन देले जेतेबेले तमे जीव जंगल भितर कौन सी रास्ता सापर गति कला भलिया अंका बंका रास्ता जो मैंने देखुव केउंझर लाइन मयूरभंज साइड पिला बहुत अच्छे इवन आम अनुगुल लाइन जो मैंने जाइए जो पहाड़ एरिया से तमें नेशनल हाईवे कटक भुवनेश्वर रास्ता भाया स्ट्रेट नुहे कि भुवनेश्वर पुरी रास्ता भाया नुहे बहुत किसी कर्व लाइक दैट इज सिमिलर टू द फ्रैंकिंग वे रिलेटिंग टू स्नेक एक्टिविटीज जमती साप मैंने कौन करते नैरो रोड रे माने निजको निज मूवमेंट कला भलिया साप मानकर मूवमेंटा सेमिति नैरो रोड रे कौन थिला वुड्स भितर जना पड़ुथिला आ लॉस फोलिएज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोलिएज
Foliage, you must be knowing about flora and fauna. Flora in the sense plants, ଆଉ fauna ହଉଛି animals. ଯୋଉଠି plants ଅଛି ସେଠି animal ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି animal ଅଛନ୍ତି ସେଠି plant ଅଛି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଥର ତମକୁ କହିଥିବି ନା କହିନି ତୁମକୁ? କୁହ ପିଲେ, ଯଦି ଜଙ୍ଗଲଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହେଇକି ରହିବ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟାଇଗର ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଟାଇଗର ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହେଇକି ରହିବ ସେଠି ଗୋଟେ ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ହବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ କହିଲ ଆନିମଲ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ନୁହନ୍ତି? କୁହ, ଯଦି କିଏ କାଠ କଟାଳି ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ କହିଦବ ଏଠି ଦିଟା ମହାବଳ ବାଘ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନା ବାବା ଆମ କାଠ କଡିଆ ଥାଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ବିଲରେ କାମ କରିବୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁନି। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ଗଛ ଗୁଡାକ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଲେ କାହା ପାଇଁ? ଟାଇଗର ପାଇଁ। ପୁଣି ଦେଖି ନିଅ, ଯେତେବେଳେ ଟାଇଗର ରହିଲା ଆମର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଆମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଆମେ କଣ କଲେ? ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରିଲେସନସିପ ରଖିପାରିଲେ। ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି ଆମେ କନସିଡର କରିବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ହାୟର୍ସ ଆନିମଲ ମାନେ ରହନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଆନିମଲ ବୋଲି ଯୋଉମାନେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହେଇକି ରୁହେ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ। ଜଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହେଲା ତାହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫଟା ହେଲ୍ଦି ଆଉ ସୁପର ରହିପାରିଲା। My mother gave me a gun for my 8th birthday. As a young man, I shot wildlife with abandon. But soon I realized that there is a greater happiness in conserving these beautiful animals that do no wanton harm to man. Is one of the things he told me about his life during that long travel. Ile human life रे प्रत्येकଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସେ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲ ତମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନସିୟସନେସ୍ ନଥିଲା। ସିମିଲାର ୱେରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସରୋଜ ରାଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 8th ବାର୍ଥଡେରେ ତାଙ୍କ ମଦର ଗୋଟେ ଗନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତମେ ଦେଖ, ତମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପେନ୍ ଦିଆହେଲା ତମେ ତା ଦେହରେ କଣ କରିବ? ଲେଖିବ। ତମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗନ୍ ଦିଆହେଲା ତମେ କଣ କରିବ? କୋଉଠି ଦେଖିବ ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ଟିକେ ଫାଇରିଂ କରିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ନା ନାଇଁ? ମତେ ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଫାୟାର ସ୍ପିୟର ରହିବି। ଯେତେବେଳେ ଆନିମଲ ଗୁଡାକୁ ସେ ଫାଇରିଂ କଲେ କିମ୍ବା ବହୁତ ଗୁଡେ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲକୁ ସେ ମାରିଛନ୍ତି ଆବାଣ୍ଡନଲି, ସୋ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନରେ ରିଏଲାଇଜେସ ହେଲା, ଯେମିତି ଅଶୋକ କନଭର୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଫ୍ରମ ଚଣ୍ଡାଶୋକକୁ ଧର୍ମାଶୋକ। ସେ ଭାବିଲେ ଏତେ ଗୁଡେ ୱାଇଲ୍ଡ କ୍ରିଏଚରକୁ ମୁଁ ମାରୁଛି, ମାରିବାରେ ମତେ ଯେତିକି ମଜା ମିଳୁଛି ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପୋଷିକିରି ରଖିବି ଆଉ ତ ମତେ ଗ୍ରେଟର ବା ବେଟର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଦେଇପାରିବି। ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ପଏଣ୍ଟ। ଜଣକୁ ମାରିଦେବାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ପାଉଛେ ତା ଅପେକ୍ଷା କୋଟିଏ ଗୁଣ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା କଣ? ତାକୁ ଯଦି ଲାଇଫ ଲିଭିଂ ଟେମିଂ ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟେଡ କରି ରଖିଲେ ହବନି? ତମେ ଦେଖ, ମାଛ ଆସୁଛି, ତମେ ତାକୁ କଣ କଲ? କାଟିକିରି କଟପିସ୍ କରିକିରି ଫ୍ରାଏ କରିକିରି ଖାଇଲ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛକୁ ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ରଖ, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦେଖୁଥିବ, ତାର ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ତମ ଆଇ ସାଇଟକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଥିବ। ଟିକେ ଫ୍ୟାସିନେଟିଂ ନୁହେଁ? So students, in conserving these beautiful animals that do no wanton harm to man, wanton in the sense maximum, जोटा कि maximum harm करंतनी काहाकु ना individual, is one of the things he told me about his life during that long travel. से long travel भितरे गोटे long history कहले, and that is nothing but his personal experience. So at that time he was an authority on the tiger and a director of a project tiger in India. Authority in the sense he was in important position. से गोटे टॉप लेवल पोजीशन रे रहिथिले कि ना सरोज राज चौधरी. Saroj introduced the tiger tracing method of a tiger census, where the puck marks of each animal with distinctive measurements and characteristics are meticulously recorded. Try to understand. So students, at that time he was an authority on the tiger and a director project of a tiger in India. भारत वर्ष रे जो पर्टिकुलरली बाघ प्रकल्प रहिथिला, बाघ मानक केमिति सुरक्षा दिया जिवो, तार कि गोटा अथॉरिटेरियन हेड थिले, गोटे क्षमता संपन्न व्यक्ति थिले से. And his potent was actually highlighted when he introduced the tiger tracing method. पिले तमे जानिथिबो हमर सेंसस प्रति 10 वर्ष रे थरे घर को घर टीचर माने जाउचंदी, पचारचंदी आपनकर घरे केते जण मेंबर अछंती, आधार कार्ड दियो। एबे भी किछि दिन पूर्व होउतिला ए जो जेमति हमें कोन करछे पॉपुलेशन रो हिसाब रखुचे, सेमते टाइगर मानकर पॉपुलेशन मध्ये हिसाब रहइबो। आ से ट्रेसिंग करूतिले पर्टिकुलरली ए जो रहउची हमर कोन कहले पक मार्क, पाद चिन्ह रु जानि पारुतिले को टाइगर ता केते छोटो टाइगर कि बड़ टाइगर, पाद चिन्ह रु जणा पड़ि जीवन। जे एक्सपर्ट थिबे आमे कोन करछे गोटे पाद चिन्ह रु जानि परिबा कि प्रकृति रे गोरु गाई रो पाद जानि परछे। जेमति पिले जेमति फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रे रहछन, रेगुलरली से प्रैक्टिस करिबा द्वारा जानि पारुतिले मेजरमेंट करिकरी प्रकृति रे पाद चिन्ह रु ये गोटे छोटो बाघ कि बड़ बाघ।
ବଡ ବାଘ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିଂହ କିମ୍ବା ବଡ ସିଂହ କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଆମେ ସିଂହ ବାବଦରେ କହିବାନି ପଗମାର୍କ ଇନ ଦି ସେନ୍ସ କଣ ପାଦ ଚିହ୍ନଟା ଯୋଉଟା ରହିବ ତାକୁ କଣ କରିବା କୋଡିଫାଇ କରିବା ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପल्स ଅଫ मेजरमेंट ଗୋଟେ मेजरमेंट ଅନୁଯାୟୀ each animal with distinctive measurements फरक फरक measurement आसे and characteristics are meticulously recorded actually when we consider about meticulously in the sense carefully याकू कौन करू आम रेकर्ड करी रखू प्रकृति गोटे जंगल में केते अच्छा महाबल बाघ आमर पर्टिकुलाली आम जे देखा केते अच्छा चिता बाघ सी कौन करेंगे से पाद चिन्ह रू जानी दे पारे नेक्स्ट स्टूडेंट्स for the night we camped at a guest house deep in the jungle. It was a wooden structure with functional rooms and a bath. It was built on stilts and stood a good 15 feet above ground. I experienced for the first time one night atop a magnificent machine. विशेषकर आम जोड़ा कहो मक्खन. In the sense, students try to understand the point. We camped at a guest house deep in the jungle. It was the experience and which was getting to be expertized by Saroj Raj Chaudhary. आमे कौन कलु गोटे कैंप पकईकरी रहिलु जंगल भितरे. इट वाज ए वुडन स्ट्रक्चर जोटी आमे रहिलु सेटा काठरे तयारी हेतिला आउ फंक्शनल रूम से रूम रे आमे ऑफिशियल भली काम करउतलु आउ गोटे bathing ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା କିଛି suitable position. It was built on stilts and stood a good 15 feet ground. ये जो तैयारी हेतिला विशेषकर सिल्वर स्टोन रे तैयारी करा जायतिला आ 15 फुट उच्चरे रहितिला फॉर प्रोटेक्शन. तमे बण जंगल रोच माने तमे निजे गोटे जेमति हमर विशेषकर हमर एटी गोटे टर्म यूज करछि मचान से मचान इन द सेंस कोन हमें जो मंचा बांधी के सब रहू मंचा इन द सेंस कोन जंगल हेतिबो पहाड़ ऊपर गछ गुड़ाक रही से गचरे कौन करते लोक मैंने मंचा बांधिक रही ओनली टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एक्चुअली हेनियस एनिमल्स. ये जो डेंजरियस बा फेरोसियस एनिमल मान पाखु प्रोटेक्ट करने लोक मैंने कौन करती मंचा बांधिक रही था. इट वाज ए वन टाइप ऑफ एक्सपीरियंस so far as Saroj Raj Chaudhary is concerned. I went to Khairi Jasipur again after 3 months. 3 मास परे मु कौन कली ना बुलवा को गली कौटी की after 3 months Jasipur again as I wanted to know more about Khairi. Khairi बाबद रे जतले मु जानिबा को चाहली Saroj was gracious enough to welcome me once again. मु जतबे कहली खैरी की थरे जी विजिट करके आसीबी केमि तार कंडीशन अछि कोन अछि कारण कोन पिले मन रख जेतेबेले गोटे लिविंग बीइंग सहित आउ गोटे लिविंग बीइंग रा अटैचमेंट आसे गोटे प्रकार अफेक्शन क्रिएट हुए एंड दैट इज एवरलास्टिंग. तमे देखिबो तम घरे जहा सहित जहार संपर्क थाउ कि न थाउ तमे छोट बेले काकू देखिथिबो गोटे तम सांग को यदि हठात तमर तार तो भेट होई गेला से जोट रास्ता हो घाट हो पहाड़ हो ओवर ब्रिज हो आनिकट हो आगे ताको टे कोळै नबो सांग मु तो एते दिन पर देखिली से बळे गोटे एनिमल जेतेबेले छोट थाए तार गोटे सर्विस देइथांदी गोटे लोक माने बहुत तांका भीतर गोटे अटैचमेंट बा अफेक्शन पळे आसे. बहुत लोक माने पेट रखंती मिट्टू रखंती कैट रखंती डॉग रखंती आ से माने देखियो पूरा ह्यूमन लाइफ रो बीइंग सहित रिलेशन रखिबे आ जेतेबेले तम मानक भीतर डिटैचमेंट पळे आसीबो देखिबो एटा गोटे प्रकार ट्रबलसम क्रिएट करिवो ह्यूमन माइंड ऊपर ना कोन सिबो एमदी होएनी. तमे फ्रेंडशिप सेति पई बहुत पिला मानक मु कहे एवरीथिंग हैज इट्स बॉइलिंग पॉइंट. फ्रेंडशिप रख फ्रेंड हिसाब रे रख जदि अधिक अटैच हे जिवो जदि अटैचमेंट अछि सेति डिटैचमेंट अछि डिटैच हे गेले मुंड पागल हो तमे खाली से सांग कथा मन पकेबो से तम कथा मन पकेबो तमे ता कथा मन पकेबो एतरे लॉस हो कोन इंग्लिश लेसन पढिबा. तेणु जमा फ्रेंडशिप रख लिमिटेड फ्रेंडशिप खाइबा रख लिमिटेड खाइबा पाठ पढ़िबा भी लिमिटेड अधिक पाठ पढ़ले पुणी पागल पागल हे जिवो घर लोक कांदिबे सब थिंगर गोटे बॉइलिंग पॉइंट अछि एक्सेस नो एक्सक्यूज ना कोन लक्ष्मी. देख पिले ताले कोन हेछि सरोज वाज ग्रेसियस एनफ टू वेलकम मी वंस अगेन. सरोज भी कहिले जाहौ मु वेलकम करिया पई जिबी कना मते गोटे चांसेस मिलिछि 3 मास परे मु जाउछि. So students, in addition to my old friends in that house, this time I found an 8-foot long addition, a young python. Python माने कौन पिले अहिराज अजगर अजगर साप एक्चुअली से माने होतली बोआ बोडा टाइप रो अजगर साप पाइथन गोटे पाइथन कौन कला आसिक रही जाए कोठी ना सरोज राउत चौधरी घरे
ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ରିଲେଟିଭ ଆଉ କଣ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ହାଉସଫୁଲ ଆଉ ସେ ଏଇ ବାବଦରେ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ that is the passion. Within the next couple of hours, I continued my quest of the man and his passion. ପିଲେ ଏତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମର୍ଟେବଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଞ୍ଚ ମେମୋରି ଥାଏ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଥାଏ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି କି ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବାନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବେନିଫିଟ ଦିଏ ବହୁତ କିଛି ବି ହାର୍ମ କରାଏ ତମେ କୁହ ପିଲେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ତମେ ଆଜି ମାମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ଆସିଛ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ଆସିଛ ତମକୁ ଯେତେ ସାର୍ ମାନେ କହିବେ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ କହିବେ ମନ ଦେଇକିରି ପାଠ ପଢ ତମ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଲଗାମ ଅଛି ଆମେ କଣ କହିଲେ ହେଇଯିବ ଶୁଭମ କୁହ ତେଣୁକରି ସରୋଜ ଚୌଧୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଏମ୍ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଛି କଣ ଟୁ ସି ଖଇରୀ ଖଇରୀକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ କଣ ଗୋଟେ ପାଇଥନକୁ ଦେଖିନେଲେ and within the next couple of hours I continued my quest in the sense search ମୁଁ ଟିକେ ଖୋଜିଲି of the man and his passion but then there was a wireless message from the wild life fund ୱାର୍ଲଡ ଲାଇଫ ଫଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଲା ଯେତେ ତମେ ହାୟର ପୋଷ୍ଟ କୁ ଯିବ ନା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କଣ ହବ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ରହିବ ସେତେ ତମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢିବ ସେତେ ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ କରିବ ନା ପରପେଚୁଏଟ କରେଇବ ଟୁ ପରଫର୍ମ ୟୋର ଡ୍ୟୁଟିଜ Saroj was asked immediately catch a flight for an important meeting at New Delhi the next morning. ନ୍ୟୁ ଡେଲିରେ ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି ବୋଲି ଏଇ କନଭରସେସନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାୟରଲେସ ର ଫୋନ ଆସିଲା କା ପାଇଁ ସରୋଜ ରାଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସିଏ କଣ ହେଲେ ଆଲର୍ଟ ରହିଲେ ଟୁ ମୁଭ ଦେୟାର ଇନ୍ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ we drove to the Dum airport and I saw him off at Calcutta see off ମାନେ ଜଣକୁ କଣ କରିବା ନା କୋଉ ଜାଗାରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିବା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ ଗଳେଇ ଦେଇ ଆସିବା କିମ୍ବା ଆମେ ଜଣକୁ ନେଇକିରି କଣ କରିବା କୌଣସି ଟ୍ରେନ ହଉ ଷ୍ଟେସନ ହଉ କିମ୍ବା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହଉ କୋଉଠି ନେଇ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିବା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହଉଛି କଣ ନା ସି ଅଫ୍ I saw him off at Calcutta ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆସିଲି and that was the last time I met this legend behind a legend ଏଇ ଲେଜେଣ୍ଡ କୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଥର ଦେଖିଛି ଆଉ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ମୋର ଭେଟ ହେଇନି according to ହରିହରନ ବାଲକୃଷ୍ଣନ in just over 3 months ଖଇରୀ died 3 ମାସ ପରେ ପରେ ଖଇରୀ କଣ ହେଲା ନା ମରିଗଲା ସରୋଜରାଜ ଚୌଧୁରୀ did not live much longer ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ ସରୋଜରାଜ ଚୌଧୁରୀ ये यूनिक टेल ऑफ द टाइगर ये जो गपटा थिला गोटे स्टोरीटा थिला गोटे टाइगर बाबदरे एंडेड देयर सेटा प्रकृति रे एंडिंग हेई गला ये सैल्यूट इज ड्यू प्रकृति रे वर्तमान से स्वर्गपुर रे अछंदी सरोज चौधरी तांको तथापि आमे बे सम्मान करूछु श्रद्धांजलि दउछु नमस्कार होउछु प्रणाम करूछु एटलीस्ट नाउ 25 इयर्स हेन्स 25 वर्ष परे मध्य राइटर कर मन पड़िछि यही राइटिंग माध्यम रे यही एक्चुअली एक्सपोजिशन माध्यम रे एक्चुअली ही इज सैल्यूटिंग सरोज राज चौधरी सच ए लिनिएट पर्सन टू एनिमल लाइफ जो माने एते एनिमल मान को लाइक करूतिले बट इट वाज नॉट कंसिस्टेंटली कंटिन्यूड एटा बेसी दिन पर्यंत कंटिन्यू कलानी दुई जन जंका लेजेंड फर्स्ट टाइम डायड दैट पेट टाइग्रेस खैरी देयर आफ्टर सरोज राज चौधरी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट इट हैपेंस बहुत समय एमती गोटे गोटे घटना मध्य घटी जाई थाए प्रत्येक जीवन रे एमती भी अच्छी बहुत स्टोरी अच्छी तमे तुम जीवन रे का सहित टिके मिसुथिबो जेतेबेले सेमाने दूरेई जांती इवन तमे देखिबो तुम फैमिली मेंबर हुंतु जेजेबापा जेजेमा हुंतु हमर अजा आई हुंतु किंबा तमरो केई भी एसोसिएशन हो मु तो देखिछि पर्टिकुलर हमर ए जो हॉस्टल लाइफ रे पिला भी सब रुहंती जेतेबेले लास्ट एग्जाम सरी जिवो घर को बाहुरीबे स्टेशन रे जिबे भे माही कांदुतेबे कोन से कांदीबाटा तांको गोटे प्रकार कोन कि इमोर्टल हिस्ट्री गोटे रिकलेक्शन करे दिए रिलेटिंग टू पास्ट डेज केमिति समस्त जीवन रे गोटे गोटे आसे तेणु का जीवन रे एमिति किछि घटना अछि कि के टिके टेलीकास्ट करबा हम आगे रिलेटिंग टू इट प्रीतम डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस नहीं एमिति किछि एक्सपीरियंस नहीं वर्षा डू यू हैव नहीं ए समस्त एक्सपीरियंस अछि मेन होछि कहया पड़िबो सेटा होछि प्रॉब्लम स्निग्धार एक्सपीरियंस अछि हैं नहीं तू सदा तोर एक्सपीरियंस थी बापा तुम से कुकुर गुड़ा बुलता आउ तो बुलने ता बाबरे किसी कह चंपावती
ज्योति एक्सपीरियंस ज्योति कह मुझे आसी खाई सार मत कह आ पे जो मान जो एक्सपीरियंस अच्छी आम देखा तमें गोटे लास्ट क्लास को लिख एन इमोर्टल डे ऑफ योर लाइफ an immortal day of your life or लिख a memorable day of your life a memorable day of your life 15 लाइन रे तम जीवन काल भितर एमिति गोटे गोटे घटना घटी जोटा को आमे केबे हेले भूली परिबानी ना कोन जति ए मेमोरेबल डे इन योर लाइफ तमे लिख माय लाइफ तमर मिनिमम सब 10th क्लास लेवल रे जेते बेले पाठ पढुथिबो कि सांग सहित अटैच थिबो कि के को टीचर कि मैडम सहित अटैच नथिबो निश्चित थिबो अटैचमेंट ये जेते बेले क्लास सरी गला तमे जेते बेले अलगा लोकन सार मिसिलो से पुराना स्मृति गुडा टिके मन पड़ नथिबो मन तमे एठी कल टीचर डे सेलिब्रेशन जेते गत लास्ट ईयर रे स्कूल रे टीचर डे सेलिब्रेशन करथिबो आदरे गोटे कंपैरिजन आसी नथिबो मन पड़ नथिबो लास्ट ईयर एई सार मंगे से तमे फोटो उठैथिलु एमती फुलहार नै के देइथिलु एमती मिठा खोई देइथिलु एमती दीप बुलैथिलु ए जो गुडा को तमर एक्सपीरियंस गुडा आसु नथिबो मन रे ना वर्षा कहलु एमती आसेनी समस्तंकर एक्सपीरियंस अछि एक्सपीरियंस नथिले हमें केबे एक्सपर्टाइज होई परिबे अपिले we are backed by 5 minutes 5 minutes भितर किछटा पचारिबा में क्वेश्चन आपण मानकर प्रिय चैप्टर मु जानि छी जेते भी जहा 10th लेवल रे सबुठारो बहुत इजी चैप्टर होची प्रीपोजिशन जेतु 5 मिनिट अछि आ भितर मु 10टा क्वेश्चन पचार देबी आपण माने आंसर कहिले बहुत खुशी लागिबो स्टिल देन ट्राई योर बेस्ट at in on to between at in on to between केतिकिटा लागिबो at in on to between अच्छा कहलो डैश संडे on Sunday अच्छा डैश जनवरी तमन आमे जानिले पर्टिकुलर डे पूर्वरो on बसिबो पर्टिकुलर मंथ पूर्वरो in बसिबो अच्छा 2015 in particular year पूर्वरो in बसिबो डैश संडे मॉर्निंग संडे अच्छी पर्टिकुलर डे हला कि ऑन संडे मॉर्निंग डैश नून at noon डैश नाइट डैश द मॉर्निंग in the morning डैश द आफ्टरनून in the afternoon part of the day थिले in बसिबो part of the day थिले in बसिबो part of the night थिले 8 बसिबो मिडनाइट पूर्वरो 8 नाइट पूर्वरो 8 तापर पिले डैश 10 o'clock पर्टिकुलर टाइम पूर्वरो 8 at 10 o'clock from dawn to dusk from dawn to dusk to लागिबो कंपैरिजन अच्छा पहले डैश न्यू इयर्स डे ऑन न्यू इयर्स डे गोटे पर्टिकुलर डे नुहे कि 1 जनवरी ऑन न्यू इयर्स डे ऑन अच्छा कहले देखिबा डैश क्रिसमस ईव ऑन क्रिसमस ईव क्रिसमस हमर कोन 25 डिसेंबर तार अव्यवहित पूर्व पर्टिकुलर डे असिंथ तापरे को डैश विंटर
In winter. अच्छा डैश द रेनी सीजन যেকোনো সিজন পূর্বর ইন বসিব ইন দ রেনি সিজন ড্যাশ দ ইভিনিং আচ্ছা যেকোনসি আড্রেস পূর্বর কোন বসিব আট যেকোনসি আড্রেস পূর্বর আট বসিব परवीन लिव्स डैश कॉलेज स्ट्रीट अच्छा we are going dash the cinema to the cinema very good they are going dash the station रत्नाकर बाबू they are going dash the station they are going dash the station they are going towards the station बर्तमान शुण तुम पेट्रोल टांकी पाखे सीधा से आड़ को जीव आम कौन कह स्टेशन आड़ को जाऊँ जदि काले से बाटर पुणी मोटरसाइकिल गले तेणु टुवर्ड्स मीन्स डायरेक्शन दे आर गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन he is sitting dash the tree he is sitting dash the bridge on the bridge haba under भी haba ଆଉ ପିଲେ he secured dash 60% marks he secured dash 60% marks above भी ହେଇ ପାରିବ below भी ହେଇ ପାରିବ ଆଉ thanks a lot ଦେଇଦେବୁ ମନେ କରି